मानस्य उपात्तादुर्दक्षये द्वारा परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बोद्वीपे व्रतवर्षवर्तकण्ठे मेरो दक्षदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे समस्तदेवता ब्राह्मणारिहर गुरुचरणसन्निधौ श्री श्री ब्रह्मराम्बा समेत शम्भुलिङ्गेश्वरस्वामी देवालयस्य सन्निधौ श्री दक्षिणामूर्ति सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमानेन श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां वासरः वासरस्तु शुभवांष्टायमानस्य गोत्रोद्भवस्य गौतमस्य गोत्रोद्भवस्य राजेश्वरीनामधेयस्य किशोरकुमारनामधेयस्य धात्रीनामधेयस्य यजमानस्य हरितस्य गोत्रोद्भवस्य नवीन रविनामधेयस्य सत्यवारीनामधेयस्य विनयनामधेयस्य मणिकण्ठनामधेयस्य कुटुम्बस्य यजमानस्य पवनऋषिगोत्रोद्भवस्य राममूर्तिनामधेयस्य नागमणिनामधेयस्य भरतगोपालनामधेयस्य सकुटुम्बस्य नक्षत्र पట్టుకోండి చెప్పండి मम क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम गृहेण धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहेण मम कुमारस्य राजविद्या उद्योग अधिकतसदोर्महामध्ये मातृणाद कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेद चतुर्वेदस्साम वेदो यथर्वणः अङ्गे च सीता सर्वे कलशाम्बुसुमधा कलशं प्रोक्षया देवं संप्रोक्षया देवं संप्रोक्षय आत्मानं च संप्रोक्षय मेमिच्चलुकोनि మీ వాళ్ళ మిచ్చలండి ఆత్మానం చ సంప్రోక్షయ మీరు చల్లుకోండి क्षया ओम मुक्तिके मक्षमालां अमृतकलश विद्याज्ञानमुद्राङ्कराङ्घै ददद मुरुगकक्षचन्द्रजूटां त्रिनेत्रां विद्रुत विविधभूषां श्रीमेधा दक्षिणामूर्तिमेडे ఇది మేధా దక్షిణామూర్తి దేవతాయ నమః ధ్యాయామి పాదాల దగ్గర అక్షతలు వేయండి ధ్యాయామి ధ్యానం ఆసనం సువర్ణరత్నఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి ఆపోయిష్టామయో భవస్తారస్మారంగమాంభాయస్య కృతాపోజనేదాచనః శుద్ధోదక ఫలోద పంచామృత స్నానం భవావాజస్య సంఘదే క్షీరేణ స్నానం స్నాపయిత్వా నెయ్యి అదాభ్యः మధురా స్నానం స్నాపయిత్వా పైన వేయచ్చు మధునా స్నానం స్నాపయిత్వా పాలల్లో కూడా వేసుకోండి नो मंचन्तकुं असा फलं पुत्रपौत्र प्रवरद्राय ओं नमस्ते रुद्रमन्यभवतो देशवे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुदते नमः यात एष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्या यादवतयानो रुद्रमुडया याते रुद्रशिवातनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ता विशाखशीः यामि शङ्गिरिशन्त हस्ते विवरुषस्तभे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरु माहिगुं श्रीपुरुषं जगतो आत्वा गिरिशाच्छावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमनासतो अद्य भोजदधिवक्ता प्रथमो धैर्यो विशगो अहेगुश्च सर्वा